All right, so I want to show you, this image. I forgot to update that, but supposedly naanata sa kaning tribulation. Because we're gonna talk about the first seal niining kabuntagon, and I hope that you will truly have an ear to hear. No, naagin mo dalunggan nga maminaw, because God is about to teach us something new this morning. So before anything else, join me in Revelation chapter 6, verse 1 to 2. And let us read together Revelation 6, 1 to 2. The Bible says, "As I watched, the Lamb broke the first of the 7 seals on the scroll. Then I heard one of the 4 living beings say with a voice like thunder, 'Come.' I looked up and I saw a white horse." Everybody say white horse. White horse. "Standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory." Let us bow our heads and close our eyes. Let us pray. Father, we come before you in the mighty name of Jesus. And this morning, Lord, among gididikar, nining maong pulo nga among pagatun-an, Ginoo, tagay kami sa kaalam, kahibalo nga among gikinahanglan, nga kami mas makasabot sa imuhang pulong ug hinungdan ni ana, mas masuod pa kami diha kanimo ug mas makaila pa kami kanimo. Lord, help us to really grasp and understand your word this morning. Use me as your mouthpiece, O God. Help me deliver your message to your people. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. We are now in the study of the Antichrist. And the Antichrist is the ruler of the 7-year tribulation. He is going to be the God-appointed leader to punish the world that will be left behind after the rapture. So inikahuman sa rapture mga igsoon, na ay mo rise up nga tawgon nato ni siya og Antichrist. And as we have read Revelation 6, 1 to 2, it talks about sa pinakauna nga silyo nga giablihan gikan sa linukot nga basahon. Ug tungod ni ana na ay usa kakabayong puti nga nakita ni Apostle John. Ug sa iyang pagkakita, nakita niya nga naay nagsakay, nagdala og bow, og kini ni daog og daghan kaayong mga gubat, no? Mga battles, daghan kay siya nadaog. Unya naagid siya tinud-anay nga kadaugan sa iyahang tahas sa kalibutan mga igsoon. And in this message, I'm going to just give you a disclaimer na today I'm going to give you a clear understanding of who the Antichrist is, where is he gonna come out, when is he gonna come out, and what will be his activities, and why is he going to rise in power. So the 5 W's, I just want you to remember that, because that's gonna be the whole content of this message. And it's more of like, consider this preaching this morning, maidukar mo, makasabot mo kung unsa ni Antichrist. And by our understanding of the Antichrist, we will be careful how to de-associate our lives from people nga naay batasan sa Antichrist. Because Antichrist is not just a leader, it's a spirit. Alright? Antichrist is not just a person, but it is a spirit
according to the Apostle John, sa iyang mga sulat, ningon siya nga, ang spirit sa Antichrist naa na karon. I mean, sa iyang panahon naa na. Sa dihang si Kristo ni bangon gikan sa kamatayon, ang Antichrist nga spirit nagsugod na pud. And kung nagsugod na sa una, hangtod karon nagagrabe ang iyang alliance. And that's why you will see that if the name of Jesus was hated before, it will be hated all the more today. Mas kaligut-gutan ang pangalan ni Jesus uabot ang panahon. And so before we even go further sa atong pagtuon mga igsoon, I just want to recall a little bit sa mensahe nga atong naisgutan pag last Sunday, because we are talking about the last testament. The scroll was God's last testament upon the earth. Motong si John, hilak siya tungod kay dili niya mahibaw-an kung unsay nakasulat ngadto kung walay takos na muabli sa linukot nga basahon. But because the Lamb who was slain was found worthy, John stopped weeping. Nag-rejoice ang langit ug ang yuta tungod kay nakita nila nga naay usa ka takos nga mukuha sa linukot nga basahon gikan sa kamot sa Amahan para mahibaw-an kung unsa gyud ang katapusang kabubuton sa Ginoo para sa kalibutan. It's the last testament. It is the unfolding of the earth's last days. Kana bitong wingon tag last days, mao na gini ang pinaka last days. And it's even called the end of the age. Everybody say, end of age. End of age. Now the reason why I ask you to say that, because ang kanang end of age gipangutana na sa mga disciple. Niingon ang mga disciple, Lord, unsay sign sa end of age? Kanang katapusan na giba, moabot na gimis mga katapusang adlaw, unsay ti mailhana na? And Jesus gave a response in the entire chapter of Matthew 24. In fact, ato i-project Matthew 24 verse 3 so that you will see the question sa mga disciples. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to Him privately. Ningon, tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and end of the world? End of the world. That's a very common term. Kaya mo ngano, because there was a movie for it dedicated nga end of the world 2000. You know, kato nga portrayal, it will happen during the Great Tribulation. Although dili flood, but the chaos, the destruction will be almost like it nga makita nato sa movie. Do you know who rules in the movie industry? It's the enemy. Si Satan. I'm telling you this. I'm gonna warn you this. Kanang nag-rule sa mga movies, walay laing kundi ang demonyo. And you will notice nga kasagaran ipasalida nagkanam-anam og kahitabo murag na nahimong reality ba? Kinsay magdahom ninyo nga ang robot mahimong tinuod karon? When it was in 2004 naisalida na nga robot gid ba? And then just 2 weeks ago, Elon Musk released his AI robot nga pareha gid sa movie 20 years ago. Kinsay magdahom nga ang utok makakontrol sa computer when there was a movie over a decade ago na ay usa ka salida nga tapo katuig ang nilabay, and then today Elon Musk has what he calls Neuralink. Ang Neuralink kay ang chip isud sa imong utok, and then you will have control over something nga gi-attach sa imong body. Kakita mo tong Spider-Man nga katong octopus? There was even the word Neuralink, and Elon Musk starts it. Why? Because again, whatever happened or whatever is portrayed is gonna come to pass, little by little. One of the craziest things na ako adjung na realize nga grabe ang robot.
I never ever thought na moabot ta. In fact, ang cellphone, it was prophesied, not prophesied, predicted 50 years ago, before na smartphone, 50 years ago, na anay nag-imagine na. And it become a reality. It was almost impossible before, but it become a reality. Why? Because we are in the end of age. Wala na ibalik kayo mga igsoon. In fact, I'm gonna tell you something. There will be no ignorant people in our generation today. Why? Because of AI. Di na ka kinahanglan, di juga kinahanglan ma-ignorante. Kung pangutanan ka, what is your pet peeve? No? Dog. No? Kung saan ang pet peeve? Some of you, ang pet peeve is what annoys you the most. Yang gitubag kay, tungkol kinay word nga pet, no? Kuan. But because of AI, if you go to your messenger, and then Meta AI, you click that, pangutanan ka, what is pet peeve? Okay, what annoys you? Unsay ka na makapasapot nimo. Because of artificial technology, the world will no longer be ignorant. And sometimes, because of AI technology, no, mawagtang na ang personal devotion sa Bible tungod kay nana sa AI mangutana permi. Alright? And I'm telling you, I'm warning you that ang kalibutan nagkadangog pag-ayo mga igsoon if we are not careful, madalin asta. Ikadalin as na to, madisgrasya ta. Kuyaw nga inigbalik sa Ginoo, wala ta nagbarog, naghuwat niya. Amen. That is why we have messages like this to warn us bahin sa pagbalik sa Ginoo. You know, when the disciple asked Jesus, Lord, unsay sinyales sa katapusang mga adlaw? Jesus gave them a sign that it will be like in the days of Noah. Mura daw sa adlaw ni Noah nga ang mga tao walay pakialam sa mga pagsangyaw sa mga Kristohanon pareha ni Noah. Ang mga tao puro party, ang mga tao puro kasal, ang mga tao puro kaon, puro inom, walay pakibana sa pagsimba, walay pakibana sa pagkigsandurot diha sa presensya sa Ginoo. And I'm telling you right now, we are in the days of Noah. Kaya mo nga no? There was even a wedding nga giportray. When I watched it, I was like, nang goosebumps ko ba kay, grabihay, ingon ani gid, and it will even be worse in the next coming years. Why? Because money. Ang wedding nila ni take of 7 months ang celebration. 7 months celebration. And you know, ang ipag-invite nila mga Hollywood celebrities. In fact, sila ang pinakadato sa Asia, ang family, unya mo itong ingon ato kabungga ang celebration. And I'm just watching all the celebration, all this, all the drinking, all the eating. Na-realize ako nga, we are actually living in those days. We are living in that day nga gipasabot ni Jesus nga naan nata sa days ni Noah, nga ang mga tao walay pakialam sa Ginoo. Walay pakialam ni Noah na sagingon, sulod na mo sa arka. Kaya ang paghukom sa Ginoo moabot na ang mga tao, di mi mutuan na. Until si Noah ug iyang pamilya ni sud sa arka, gisiradaan sa Ginoo, unya gipadadaan og baha. Do you know that the flood represents the great tribulation? Ang katong baha nga niabot sa kalibutan sa panahon ni Noah, it represents the 7-year great tribulation sa book of Revelation. Mao nang kung dili mo gusto nga makasinati sa hukom sa Ginoo, karuha ang inyong relasyon sa iya karon. Amen. And I believe that many of us have been restored, na-restore ang atong relasyon diha sa Ginoo tungod sa mga mensahe nga pareha ni ani nga mapahinumduman kita nga labaw sa tanan, dapat dili nato wagtangon ang atong pananaw diha kang Kristo. Amen. When the rapture take place, that's also when the day
that the Antichrist will rise. But pasabot, ang rapture may tabo og una before ang Antichrist mugawas. Okay? And I'm going to give you a very practical understanding about ani mga igsoon. You really need and you have to understand this. Nindot kini nga inyo ning masabtan. Kay ngano man, it will prepare you all the more sa pagbalik sa Ginoo. Because it's just gonna be like ikuha sa church, ang Antichrist barog dayon. Because the church is what prevents the Antichrist to rise. Okay? Ang simbahan maoy nagpugong sa Antikristo nga dili siya magawas. Kay ngano man, ang Holy Spirit maoy nagkupot sa simbahan. In other words, the Holy Spirit is actually the one through the church who is stopping the Antichrist from taking the throne. Because we will know. Nya kung ato na makita, it's possible nga mag-rally ta. Dili na pwede. Obvious kay nga ikaw ang Antichrist. You're gonna punish the world. You're gonna reign. You're gonna offer false peace and so on and so forth. But rapture is what takes place in Revelation chapter 4. Di ba? Revelation chapter 4, nahitabo na ang rapture and we are in chapter 6 na ang Antichrist ni rise, which is believed nga gituuhan nga maoy sinugdanan sa 7 ka tuig nga Great Tribulation. So this is the beginning of the Great Tribulation, that the Antichrist will rise first in power. Okay? And I will explain that further sa atong pagtuon. But I just want to emphasize this. Nganong mutuo ta nga ang rapture mahitabo before ang Antichrist muhari gyud? Okay? Because, again, Revelation chapter 1 tells us na si John nisaka na sa langit, which pictures out the church gadaan na ta sa langit. Amen? In Revelation chapter 4, nakita nato nga naangat to ang 24 elders. Again, 24 represents totality of God's people. Okay? Totality of God's people. Meaning, ang 24 elders nag-represent sa 12 tribes o sa 12 apostles ni Jesus. Okay? Which is the church. Revelation 3:10, nisaad si Jesus. Now look at this. Revelation 3:10. Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing, great tribulation, that will come upon the whole world to test those who belong to this world. But pasabot kung ang imong kinabuhi karon is murag naapakas kalibutan or ang imong kinabuhi kalibutanon pa, posible nga apil ka sa testingan sa Ginoo. Because the tribulation will come as a test. Unsa nga klase sa test, Pastor John? Kanang pangutan-on ka ba? Unsa man, magpamarka ka or putlan kag ulo? That is the test. Okay? And that is what Jesus is saying here. Pero ni saad siya, I will protect you. Meaning, ilikay ta mo para dili mo makasinati sa testing. Kinsay ganahan nga dili makasinati sa Great Tribulation. Amen. Amen. Gisaaran mo ta sa Ginoo mo na nga kung mopadayon lang kitag persevere. Unsa nang persevere, Pastor John? Kana bitaw ang atong consistency sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana bitong makanunayon nga pagsimba sa Ginoo, makanunayon nga pag-alagad sa Ginoo. That's what perseverance means. Di ba nasayod ta? I preached it many Sundays ago that God called us to gather together. Amen? As the day draws near, samtang ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo nagkaduol na, magtapok ta pirmi. Amen? Meaning to say, tagaan ginatog dakong importansya ang pagpakita sa Ginoo sa atong debosyon o sa atong pagsimba once a week. Every Sunday morning. Sacrifice your Saturday night for the sake of God for Sunday morning. Because that is the promise if you persevere. If you persevere, kung makalahutay ka.
church is no longer mentioned, kanang word nga church is no longer mentioned in Revelation chapter 4 to chapter 21. Inibasa ni mo sa buok Revelation, in Revelation chapter 1, 2, and 3, ang church na mention 19 times. Okay, gibalik-balik 19 times. But if you're going to look at, if you're going to watch carefully, chapter 4 to 21, wala na kay mabasa ka church. Nga naman, wala na ang church sa kalibutan. Wala na ang church sa kalibutan. That's one of the strongest point why we believe that the rapture will take place before the Antichrist will reign. The tribulation saints, kanina itong gitawag og tribulation saints, katong mga tao nga nahimong Kristohanon during sa Great Tribulation, tawgon to sila og tribulation saints. Nganong gitawag sila tribulation saints? Kay adto man sila nituo sa Ginoo sa Great Tribulation. Mo nang ay mo kaguol kaayo sa atong mga kaigsuonan, pamilya, higala nga dili kay mutuo nato karon. Kay basig adto na sila mutuo sa Great Tribulation. All right? Ano man? At that point, ikahibaw nila nga wala na ta diri sa kalibutan. They will only notice that there's one thing in common. Ang tanan akong kaila nga naay relasyon sa Ginoo nangawa sa kalibutan. Nabilin ko diri, tinuod gid itong giwali. Tinuod gid ito ang warning. Mura bitaw warning sa panahon ni Noah nga ang mga tao walay pakialam kay wala di ang giuwan gani baha na ba noon. Inigkalit ug abot sa baha nakaingon sila. Hala, may pagnisod kita sa arka. Amen. That is gonna be the moment during the time that the Great Tribulation will happen. In fact, I asked AI, nangutana ko sa AI, if mahitabo ang rapture today, karon, unsa kahay buhaton sa mga international organization para tagaan og kalinaw ang kalibutan. Yung i-analyze niya tarong kung may tabo ang rapture today, ang UN, United Nations, o ang World Economic Forum, naa na sila giandam nga mga agenda para sa gitawag na to global unity. Because maora na pamaagi para matagaag kalinaw ang tibuok kalibutan. Dapat na ay one world currency, niya na apoy one world government. So in my mind, according to the Bible, usay mo kuno nako, Lord, posible ka nga ang rapture mo ay trigger para mahitabugin ang one world government. Because we're not gonna be here. Ang one world government dili na mahitabo samtang napay Christian nga mabarog. I'm telling you that. Samtang napay Kristohanon ang one world dili pa na maglisod nagpenetrate. But once they are taken out, that's when it will start to unfold. Unya ang atong mga kaigsuonan nga wala ni persevere, no? Katong mga nangaluya ba nga nitalikod sa Ginoo, pahuway sa ko Lord, pahuway sa pangalaga nimo Lord. Could it be possible nga adto na sila matinud-anay nga Kristohanon gyud? And they will truly live their lives because out of desperation, makaingon man sila tinuod na gid ang Bible eh. So they will be willing to have their head cut off. Mahimong willing. And bisan kinsa nga nakahibawas ka matuoran, andam na sila. Napaputlag ulo tungod kay ara nila ma-realize nga tinuod ang Biblia. Amen. And so we actually have two options. Asa man ang option? Ato Pastor John. It's either magmatinud-anon ta ni Kristo sa dili pa ang Great Tribulation or maninuod ta sa Ginoo during sa tribulation. Otherwise, kanang anyway or either way, maluwas man gyapon ta. Yeah, basta di lang kita magpamarka. Okay? Dili lang kita magpamarka. So, I would suggest that we will be faithful to Christ now. Amen. I just want to give this clear message
nga magmatinud-anon ta sa Ginoong Hesukristo karon. Amen. Kay basig uwahi ang tanan during nasa tribulation, there's gonna be a gnashing and weeping because naay mga dagkong pagmahay kay atong gibalibaran. So let's go back to the first seal nga angay natong sabton karon. Si John, nakita niya nga ang katong nating karnero, the Lamb of God, broke the first of the 7 seals. Unya naay usa sa mga 4 living creatures ningon, "Come," and I looked up and saw a white horse standing there. Now, ang white horse nagrepresent na siya og authority gikan sa langit. Okay? In other words, ang Antichrist nga nagsakay sa white horse, gipermit na sa Ginoo para ma-fulfill ang prophecy. Okay? Unya, makita ninyo mga igsoon nga ang katong nagsakay, nagdala siya og bow. Kana bitong sa Bisaya sa bow? Ang pana nga walay bala ba? Di ba naman ay kano? Pana pero walay bala. Ang gida niya pana ra walay bala sa pana. And if you notice that this represents nganong nakadaog man siya mga battles nga wala man siya arrows. It's because he will only use his military power. Manghadlok ra siya. Ipakita niya, I have 30,000 nukes. Musukol nga nako. Dili kay 5,000 nukes, 5,000 nukes ra ko. He will show off his power na siya ang pinakakusgan na leader sa tibok kalibutan ug ang tanan mo bow down niya. Ang tanang mga president, tanang prime ministers will submit to him because of his great military power. Okay? And a crown was placed on his head. Unsa nang crown? Represent authority. Gitagaan siya og crown. Buta-sabot, ikaw na ang mag-lead sa tibok kalibutan. And he conquer after conquer, and this is actually what we call diplomat conqueror. Meaning, maayo kay siya mangilad, maayo kay siya mo promise to the point na ang mga presidente sa lain-laing lugar mo give in sa iyahang power. But God allowed it. Nga naman, because of the prophecy. Okay? And we will talk about that later on. So the first seal, we'll talk about the Antichrist. And the first question we will ask, who is the Antichrist? Daghan kayo, makita mo sa YouTube, ang Antichrist kay si Putin kuno, or ang Antichrist, ang Pope kuno, ang Antichrist kay si Donald Trump kuno. No one knows who the Antichrist is. Okay? Pero, makaila ka sa iyahang character, makaila ka sa iyahang personality, unsa ang Antichrist or kinsa ang Antichrist. Alright? According to Daniel's vision, alright, Daniel 7 verse 8, this man is a powerful person, okay? Because you have, Daniel 7:8. As I was looking at the horn, suddenly another small horn appeared among them. Kanang small horn, nagrepresent na sa Antichrist. Vision ni Daniel sa Old Testament. 3 of the first horns were torn out by the roots to make room for it. This little horn had eyes like human and a mouth that was boasting arrogantly. Grabe kay kahambugiro. Kaning Antichrist kay gamhanan siya, charismatic, intelihente, arrogante, ug salbahis. Muna'y batasan sa Antichrist. Okay? According to the Apostle Paul, 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4, si Apostle Pablo, napo siya gisulti bahin sa Antichrist, don't be fooled what they say, for that day will not come until there is a great rebellion against God and the man of lawlessness, tao sa walay balaod, kaning tawhan na walay balaod para niya, is revealed. Ipakita siya, the one who brings destruction. Verse 4, he will exalt himself and defy everything that people call God and every object of worship. He will even sit in the temple of God, claiming that he himself is God. Mo na'y batasan sa Antichrist.
Kung makabantay na gayta nga naanay magpamaymay sa tibok kalibutan, magduda na ta nga posible mao na niya ang Antichrist. Kay mao na batasan sa Antikristo mga igsoon. He is a lawless person, walay balaod para niya. He can do anything he wants. If he wants to kill people for no reason, he can do it. It's almost like a spirit of Hitler. The spirit of Hitler is the spirit of Antichrist. It's a lawless person. Imagine ninyo, 6 million Jews gipapatay ni Hitler for no major reason, just because of their race. Tungod kay Hudiyo sila. Hitler wants to erase them on the face of the earth. You would wonder, ngano sa kadaghang tao sa kalibutan ang pinakagikalagutan nganong ang una pangalan ni Jesus ug ang mga Hudiyo. Ngano ka? Ug ikatulo ang mga Kristohanon. Alright? Do your research. What is the most mocked religion sa kalibutan? Walay musurpas sa Christianity. 75% nga gi-persecute nga mga relihiyosong tao ang mga Kristohanon. Nganong kita man? Tungod kay ningon si Jesus, kung ila kong kalagutan sa mos kalibutan. Munang normal na nga i-persecute ta sa kalibutan. Kaya nga naman, we belong to God. Amen. That gives us the assurance nga kita na belong kang Jesus. Sa vision ni John, Revelation 13 verse 1, ang Antichrist kay gitawag ni siya og beast. Okay? So, then I saw a beast rising out of the sea. It had 7 heads and 10 horns, with 10 crowns on its horns, and written on each head were names that blasphemes God. Grabe ka, salbahis, grabe ka dautan ang Antikristo mga igsoon. And that is the spirit of the Antichrist. Okay? Unya, kay mo unsa gi pinakabatasan sa Antichrist? Una, bakakon kayo. Ikaduha, iyahang i-deny nga si Kristo Ginoo. He will declare that Jesus is not God. Okay? That's the spirit of Antichrist. So any religion today nga nagtudlo nga si Jesus dili Ginoo is influenced by the spirit of Antichrist. You name them: Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Muslims. They believe that Jesus is not God, and that is the spirit of the Antichrist. They will deny Jesus as God, and they will lie. Ilaron mo pag-ayo tungod kay maunay trabaho sa Antichrist. He will lie. And lie and lie and lie. Okay? He will continue to lie. That's who the Antichrist is. So that's the first point, person of the Antichrist. Ikaduha nga punto, the place where the Antichrist will rise up. So asa mo gid ang Antichrist, Pastor John? We won't know until it will be revealed. However, we can probably get some guess. No, marag possible nga matag-an na nato because of the Bible's interpretation kung asa gikan ang Antichrist. Now, according to Daniel, ang Antichrist mo rise up sa ikaupat nga kingdom, which is ang Roman Empire. O niya, ang Roman Empire na locate sa Europe. Okay? And that's what most scholars and mga prophetic studiers na natanaw nila nga potentially ang Antichrist mugawas gikan sa Europe. Okay? Because it is what Daniel saw. No? Gikan siya sa Fourth Empire, which is the Roman Empire. O niya, ang Roman Empire nasa Italy, and Italy is part of Europe. Muna nga naa posible mugawas ang Antichrist sa Europe. However, na ay 3 potential groups kung asa na to posible makita ang Antichrist. Pinakauna nga grupo, will he be political? No? Politiko ba ning Antichrist? Ikaduha, will he be an Islam or a Muslim? Okay? Ano na-appeal ito ang Muslim, Pastor John? You know what? Muslim plans na by 2030, masurpass na nila ang number sa Christianity, meaning they will be the largest religion in the world.
That's why they continue send people nga tong pada sila mga Muslim daghan kayo sa lain-laing lugar unya pangasawa og 5, panganak og 5, 25 day diretso. Yeah. Katawan lang siya, pero it's a reality. That's how they plan to populate the world. In fact, in Lapu-Lapu, if you will notice, daghan na kayong mosque. No? In fact, daghan kayo, you will see nga nakadaghan ng mga Muslim na manindahay dira. Why? Because they are a husband of one rich man. Kaya tagaan sila negosyo para mabuhi. Asawa ti ka, negosyo. Kabantay mo, tagsara mo kitag laki magbantay Muslim nga kuan. Why? Because they are the wives of one man, and their plan is 2030, 2040 to 2050. Ang ilang goal, matakuban na nila halos ang tibok kalibutan. Ma-convert nila into Islam. That's why we don't just believe na ang Antichrist will come from the political group, it could also from the Islamic group. Ikatulo, it could also come from a religious group. Unya unsa may pinakadako nga religion karon? All right? It's the Catholic. And that's why daghan kay mo propose na posible si Pope ang Antichrist kay ang Pope. Okay? We don't know among the three. However, let me give you an idea. And for you, sa inyong papaminaw ani, you will start to think asa ka ang Antichrist ani. Now, politically, natin gitawag og United Nations o WEF. Ako na nagisigig balik-balik. Ang meaning sa WEF kay World Economic Forum. Sila yung nakupot sa economy sa tibok kalibutan. They are the one who plans. Ang United Nations, sila yung nakupot sa mga nations sa kalibutan. Sila yung nag-unite sa mga nations sa kalibutan. They are hoping, kaning duha ka buok, nag-hope sila nga naay global unity. Okay? Naay global unity. Nangandoy ang UN o ang World Economic Forum nga naay one world unity. And there is what we call a satanic group behind ani nga mga organization. You know why I'm so confident to share with you about this? Because I did my research and I found out na daghan kaayong naa sa United Nations are members of a satanic church. They are members of Luciferians. They are members of Theosophy. They are members of Satanists. Unya akong nabantayan mga igsoon. In fact, there was a testimony na sulod sa United Nations na office na sila'y prayer room na muampo ka ni Lucifer. And they have a book called The Secret Doctrine na influence kayo, nag-influence o maayon nila na si Lucifer was a good guy. Lucifer was a good person. He was a man of the light. Kahayag daw si Lucifer because ang meaning sa Lucifer, light bearer. And they worship Lucifer. They pray to Lucifer. Alright? So could it be possible nga kaning nga mga satanic group, sila nakasinabot nga mupili sila kung sa katao in a political identity na maoy mo rise up nga maghari sa kalibutan. And let me give you one more thing. Kaning nga mga grupo sa mga Luciferians, mga Satanists, nituo sila. Imagine ninyo nituo sila nga one day ang mga Christians mawagtang sa kalibutan pinaagi sa usa ka cosmic shift. Meaning, mukalit lang kung usab ang dimension sa earth, mga wagtang ang Christians, ang mabilin-dili ng mga Christians, unya magkahiusan na kuno sila. Sounds familiar? Even the Satanist expects us na mawagtang tas kalibutan. Because Satan knows the Bible very well, mga igsoon. He knows the Bible. Even ang katong mga tao nga nituo ni Satanas, nagtuo sila nga one day maabot ra gyud nga Christians mawagtang sa kalibutan. And on that day, magkahiusan na ta to worship Lucifer. And dili gyapon mo tuos Bible, magduha-duha gyapon mo. It's clear, it's laid out mga igsoon. So much darkness. In fact, kung tagaan mo gamay conspiracy, may buong kang anong si Beyonce ilang mapasalamatan akong wife kay si Beyonce mapasalamatan sa mga Hollywood. And there was a testimony of Beyonce nga nai-espiritu nga nag-control niya during one of her performance.
Hollywood is a dark world. Na yung mga Christians nga nihunong pagka-artista. Why? Because it's satanic, mga igsoon. That's why I told you, ay mo kumpiyansa ka-adik og mga movies because Satan is gonna get into your mind. He's gonna get into your heart. And it will come to a point na dili ka maka-persevere tungod kay na-attach ka pag-ayo sa mga schemes. Schemes mo na sa kaaway. Iyang strategy ba? Para mawagtang imong time sa Ginoo niya na kay time niya. You have no idea nga sa imong involvement sa mga movies sa Hollywood, you are actually participating of the enemy's schemes. Call me a legalist. Tawag ako ninyo legalista sa inyo pastor, killjoy mo pastor. I don't care. All I care is kamo nga makamatas kamatuoran that Hollywood is filled of satanic rituals. Do your research, mga igsoon. Find it out. So ikaw mismo, ikamatani mo, imuha ng biyaan. In fact, it was so funny last night. Si JD, kaya nagduwa siya magsalita. Huwag ko kabantay, nag-install kayo, diba? In-install ko niya yung mga games niya. Kaya ako, mangitag lang game. Magkuna lagi ng Dragon yung game lagi. Yung Dragon ba? Siya, Dragon man niya. Ngalat yung naong good. Kung magduwa magkaanak, kaya bawa ka nga nasa Revelation chapter 13. So, ibabasa na ko siya. And the dragon gave power to the beast. Hala, ako ni nga i-install na kaya dragon. And I'm like, yeah. Dili na ko siya pugson, ako siya pabasahon. And likewise, ang akong gisulti ninyo, palihog, is search. So you for yourselves, muingon mo, Lord, enough na. Panahon na nga muhunong ko aning bisyuha. Na yung mga nindot nga mga movies, mga igsoon. Alright? I'm not saying na di na mumutan og movies, na yung mga nindot na mga movies. But be careful na dili mo maadik. Amen. So, ikaduha is ang Islam. Politically, mauto posible ha, nga Antichrist gikan sa political group, sa UN or sa WEF. Ikaduha, gikan sa Muslim. Nganong mutuotag Muslim? Nganong naay possibility nga gikan sa Muslim, pastor? It's because, mo ni inyong bantayan. Kaya baba mo nga, ang mga Muslim, nituo sila nga naay, ang ilahang, nasa gitawag og Mahdi. Kanang sikat kay sa Davao. Kanang Mahdi. That's the exact word, Mahdi. M-A-H-D-I. Mahdi. But the word Mahdi is actually their Savior. Okay? Ang Mahdi kay Savior nila sa mga Muslims. Unya, ang description sa ilhang Mahdi is pareha sa description sa atong Antichrist. You will start to see that I'm trying to connect the dots. The Mahdi is called the 12th Imam. Kanang imam, mo ni pinaka-high ranking sa Muslim. Siya ang ikadusi nga imam, unya siya mao'y mahimong Mahdi, siya ang mo conquer sa tibuok kalibutan. Unya, ang tibuok kalibutan, pasimbahon niya ni Allah. Okay? And you know what? Allah is equivalent to Satan. I'm gonna be blunt with you. Allah is obviously a picture of Satan. Because si Muhammad, nagsuwat siya sa Quran, wala siya knowledge, dili siya literate, and there was an angel na nagpakita niya, nga isulat ni, unya, ang atong angel, mo to'y representation ni Lucifer. Kapag sulat po, buhat-buhat drag religion, you will rise up, and I'm gonna try to use you as a weapon against Christianity. You know what? Ang pinakadagan nga na-persecute sa mga Christians, walay lain ang Muslims. Go ahead and search the record. Wala mo'y makita. And so likewise, moni, if ang mga Muslim, ang ilahang Kristo, ilahang Savior kunuhay, parehag picture sa atong Antichrist, that tells you one thing. Alright? Satan is having plan A, plan B, and plan C. Speaking of plan C, ang ikatulo nga posible mo rise up as potentially asag gikan ng Antichrist is from the Catholic. During the medieval years, katubitong during 1,500 na years, the Catholic are actually
reigning in the entire world. They're the most powerful, all right, religion in the entire world because of the weaponry. Sila ang naghari. And tungkol sa Reformation, nahunong na siya. All right? Nahunong na. But potentially tungod kay naa sila one leader nga nag-unite nilang tanan, it is possible that it will come from that position nga mag-reign ng Antichrist. Okay? And there is actually even a close relation sa political because UN is WF at UN is mostly Europeans. Okay? So na yung mga relationship tanan. Si Satan ay plan A, plan B, plan C. Alright? Why? Because one day, he wants to rule the earth. And he had no idea that it's already part of God's last testament. Okay? When? Ano sa ka magawas ang Antichrist, Pastor John? So, we talk about the person of the Antichrist, the place where the Antichrist will come out, and third is that we talk about the period kung unsa nga season mo gawas ang Antichrist. Una ninyong bantayan, the Antichrist will show up after the great falling away or great apostasy. Kanang apostasy, daghang mga Kristohanon mo talikod sa ilang pagtuo sa Ginoo. Do you know what? Daghan na kay karon. Karon nga season ang pinakadaghan og backsliders sa tibuok kalibutan. In fact, katong mag-evangelize ko, kasagaran akong mga pangutanon, wanay simba-simba, wanay pakialam. Wala mo ko na kuna-una ng life after death, eh. Ay, wala mo ko na kuna about religion. Wala mo ko na kuna about Ginoo lang, kung simba-simba good. Like, we are now in a season of the great falling away. But pasabot, daghan na kayo nitalikod. Even mga Christians. Muna kung makabantay mo, gamay na lang kayo manglingkod, dukol na gid. No? Kaya nangarapture na dito. Yan, nabilin din mo. I'm just kidding. But, yeah, it's written that before mo gawas ang Antichrist, there will be a great apostasy. Daghan kayong matalikod sa Ginoo. Muna mga igsoon, ang akong hangyo ninyo, isip inyo ang pastor. Alright? Please hold on to what you know. That Jesus is Lord. Amen. He is worthy of our praise. He is worthy of our time. He is worthy of our energy. Munang magmatinud-anon kita sa iya. Why? Because one of the signs na hapit na magawas ang Antichrist is that there will be a great apostasy. Kung makita nimo nga ang simbahan optional na lang, kanang bitong simba taron di. Iangay pa na ipangutana. Alright? That's one of the signs na hapit na ta. When church is no longer important, kanang bitong ang pagsimba dili importante, that's when ang Antichrist hapit na magawas. When you see a lot of church-goers mohunong na og simba, kanang sigig simba ba, mohunong nagsimba, that's one of the signs. When you see people hate to talk about God and faith, alright, that's one of the signs that we are nearing sa pagbalik ni Kristo sa pag-rise up sa Antichrist. When people no longer care about the Word of God sa mga sugo sa Ginoo, that's when the time na mabantayan nimo, gi-prepare na gyud ni Satanas ang kalibutan para sa iyang kaugalingon. Okay? And God is allowing it. The revelation of the Antichrist is dool na. But what's interesting is that the Antichrist will not be revealed, dili mo gawas ang Antichrist until the Holy Spirit is taken away. Sa dili pa muhawa ang Holy Spirit uban ng church, dili pa ta ma-rapture, ang Antichrist dili siya kagawas. So I want us to read this. 2 Thessalonians 2:1-8. Because this is a very good start. In flaming fire, 2 Thessalonians 1:1-8. Okay. Now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ. Okay?
ang pagbalik ni Jesus Christ and how we will be gathered to meet Him. This is about the rapture. Sultihan ta mo ha, ningon siya, balik sa. Ningon si Apostle Paul, sultihan ako, iklaro na to. Para yung maglibog, klaruho na to. Verse 2, don't be so silly or shaken or alarmed by those who say, ayaw kayo karatol ba? Sa mga tao ngumingon, the day of the Lord has already begun. The day of the Lord, meaning the end of age, nagsugod na. Mayroon sila, nagsugod na tribulation karon. Ayaw mong kaalarma na. Okay? Don't believe them. Ayaw mong tuon nila, even if they claim to have had a spiritual vision. Ayaw ba mayroon, nakita na kong vision na ang Ginoo ni balik na. You know what? Jehovah's Witness believe na si Jesus ni balik na tungod kay nakakita vision. And Paul already told us about that. Kung makita sila spiritual vision nga ni balik ng Ginoo, ayaw too. Our revelation, nasa revelation, nakakita ang Ginoo, gi-reveal ang Ginoo sa kuha, nga nibalik na siya, ayaw too. Or a letter supposedly from us. You know what? I studied a little bit about Jehovah's Witness, and then they have a book writing yun, nga nako na letter ang Ginoo, kay nibalik na siya. And exactly, if you read this, katong verse kanina, you will notice na talks about certain religions nga naakaron, nga ningon si Paul, ayaw tuo nila. Okay? So next, don't be fooled by what they say. Ayaw pag pailad, for that day will not come until there is a great rebellion. The great rebellion. Ang sabi ko sa great rebellion, it's the word apostasy. The word rebellion is the word apostasy. Apostasia. In other words, ang mga tao mubiya, mutalikod sa Ginoo. And God, against God, and the man of lawlessness is revealed, the one who brings destruction, ang magdalaog kadautan sa kalibutan. Okay? Verse 4, He will exalt Himself and defy everything that people call God and every object of worship. He will even sit in the temple of God, claiming that He Himself is God. Again, the spirit of Antichrist. Verse 5, don't you remember what I told you about all this when I was with you? This is naman niya, 2 Thessalonians siya. Ang 1 Thessalonians, nabasa na to sa chapter 4, na si Paul naghisgot about second coming of Jesus. Nga, kumubalik ang Ginoo, mawagtang na ta diri, ay mo kahadlok. Amen. Ang ilhanan na magsugod na ang adlaw sa katapusan is wala na ta diri. That's what Paul was trying to imply them. Ay mo kalibog. Remember what I told you about this when I was with you, verse 6? And you know what is holding back. For He can be revealed only when His time comes. Now, pause. Ningon si Pablo, kahibaw mo nga unsay nagpugong sa Antichrist. Okay? Ang Antichrist gipugngan, dili pa siya kagawas. Kay siya magpailara kung maabot na gid ang iyahang panahon. Can you not notice? Jesus said, when everything is ready, I will come and get you. And the Antichrist is almost like that. Kung ready na ang kalibutan, nga mutuon ako, ara na po ko magpaila nila. That's why there must be a great falling away. Daghan ang mutalikod ni Kristo o matubang ni Antikristo. Kaya nga naman, dili man siya magpaila kung ang daghang pang Kristohanon. Alright? You will see the logic behind sa pulong sa Ginoo. Now, ang holding back, but pasabot na, nagpugong. So, ang Antichrist, gipugnan, kagawsuno na siya, pero gipugnan siya. Verse 7, for this lawlessness is already at work secretly. Okay? Secretly. That's why I told you, walay nakahibawan ni, nga sa UN, naaday nga ito mag-worship ni Satan. Na ang WEF, kanang ginganlan nila, ang leader sa WEF, ginganlan nila Klaus Schwab, kanang nagpauso sa Schwab, di ba ito? Si Klaus Schwab, in fact, grabe kaya siya ka-promoting sa kanang katong kuan ba, vaccine ba? Kay gusto lagi niya nga ang kalibutan, i-control. There was a lot of controlling ni tabo sa COVID, di ba? Napugos ta? Kinsa man ninyo diri, nga wa mo napugos.
Ay, napugos eh. Daghang ginapugos kaya nga naman gusto niya kontrolo ng kalibutan. Nakabantay sila nga daghan mo mag-resistance. Kaya mo kasagaran ni resist mga Kristohanon. You look at the research, the survey, kasagaran wala nagpabaksin nga niupo sa baksin mga Kristohanon. Okay? Why? Because they know na ang Kristohanon kay bawta sa pulong sa Ginoo, kay bawta sa lihok sa kaaway. Alright? Ay saglakaw ato sa He works secretly and it will remain secret. Mag-remain pa ng sekreto. Marang di pa kina mapahibaw karon. Pero nag-anam-anam nagpakita ang Hollywood na expose and eventually ang mga behind the scenes aning mga dagko kay nga politiko, you will know later on. When the time is right, no, ma-reveal ni sila. It will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Pause. Dili na sila mailhan, dili na sila mugawas, dili na mapahibaw ang lihok sa Antichrist until na ang nagpugong nila mo step out of the way. Kaya mo say pasabutan ng step out of the way? It's about the rapture, mga igsoon. Remember sa akong gisulti ganina nga ang mga satanist nituo sila nga one day ang mga Kristohanon ibalhin og laing nga dimension. Laing nga dimension. Di lang sila maingon. Wala na lang sila ningon ba nga ang mga Kristohanon ibalhin og langit. Dimension lang kay mutuo niya sila langit mo. Madaghang mga Christian. And then we see the Word of God clearly telling us na samtang naa pa ang Holy Spirit nagkupot sa simbahan ni Kristo, ang Antichrist, dili pa siya mugawas. But until nga mo step out na sa kalibutan, alright? Ang Antichrist, magpakita na siya. Wala na may mukontra niya. He will come out as a man of peace and prosperity. Ay mo kagool, gubot kay ang kalibutan karon, kay bago nga wag tang inyong hinigugma, we will find you an answer. Kay namin nakita ang daghan kay UFO nga naglibot-libot sa tibok kalibutan karon. In fact, according to CIA, NASA, na kunoy mga UFO sighting. And many people, mga conspiracy theorists, nagtuo sila nga, ay ilang gituhan na mga holograms. Everybody say holograms. Kung saan ang holograms, Pastor John? Kana bitong murag projectoran, yung murag tinuod tanawon. And you will start to see nga ang technology, nag-anam-anam o connect para ang mga tao mo ito, gikuha ng alien. That's gonna be one of the explanation. Others, maingon sila nga radiation. Pero ang katong mga kaila nato, alo, nagpapaptize, bato sila mga Christian, bato sila? Sila naman ang awa kasagaran? Ay, maudi ay. Modo sila, daghan kay makristohanon sa Great Tribulation. Amen? Munang pasalamat ka nga Kristohano nakakaroon. Amen? Because you're gonna be part of that stepping out of the way. Now, verse 8, last verse. Then the man of lawlessness will be revealed. So, after ma step out, the man of lawlessness will be revealed. But the Lord Jesus will kill him with the breath of His mouth. In Revelation, motong gipakita sa Revelation chapter 19, that Jesus will come out, and out of His mouth, boom, pildi dito ang Antichrist, and destroy him by the splendor of His coming. Now, go back a little bit. It steps out of the way, talks about the pre-tribulation rapture. Now, verse 8, Jesus will come to destroy him with the splendor of His coming. That's the second coming. Because I was trying to explain to you nga ang rapture, lahi siya sa second coming. Ang rapture, si Jesus naara sa clouds. Amen? Dadunta niya nga to. Ang second coming, si Jesus, gikan sa clouds, munaog diri. And He will destroy the Antichrist and all his allies. Okay? That's when. So, now, let's talk about the pursuit. Unsay buhaton sa Antichrist, Pastor John? The Antichrist, mo ni activity sa Antichrist, sa ini-rise up niya, for example, na-rapture na ang church, o niya ang Antichrist, ni-hari na siya, ang una niyang buhaton, he will broker peace and
security with Israel. Specifically Israel. Muna mga igsoon, ang kagubot karon sa Israel, posible jud na hapit na mabalik ang Ginoo. Kaya ba mo nga no? Kung gubot kaayo ang Israel, gubot kaayo ang Middle East, kung naalagay usa ka tawo dira, mubarog tunga-tunga, moingon na tagaan ta mo kalinaw diri. 7 ka tuig, walay gubat. Kung naalagay tawo mapadungog-dungog ka na, ang pagbalik sa Ginoo, haduol na gyud. Haduol na gyud. Alright? Why? Because, again, in fact, there was even a time, I think 2 weeks ago, I was so convicted in my heart. Oh Lord, katong nakita lang ako sa news ba? Lord, kanang possible nga kung naanay mo rise ni Lord, balik. I mean, before ba mo rise up na Antichrist, kuhaon ba minimudaan. So it could be possible nga mubalik ka anytime now, anytime this week. Anytime this week. I was just so convicted ba, nag-pray ko, Lord, balik na Lord. Nga nagampo ko nga Lord, katong mga kaigsoona na mo sa simbahan, may tag-aware sila Lord, may naghuhuwat sad sila sa mga pagbalik. Nga nangandoy sa sila nga mabalik ka. Because here's what I want to tell you guys. Usa sa timailhan nga andam ka sa pagbalik sa Ginoo is ikaw mismo nangandoy ka nga mobalik ng Ginoo. Ingano man ang kalibutan gubot na kayo. You don't want to be here during sa Great Tribulation. Munang ang gubat biya karon gidungog-dungog gid nila nga posible gini siya mo trigger og World War III. Now if you imagine this, ang North Korea nag-hire og 1 million kabuok army gikan sa mga high school ug college students nila because they are ready to wage war against South Korea. Kaya ba mo sa rason na drone nga nilupad. Suko kayo sila nga na drone gikan sa South Korea na lapas sa North Korea. Suko kayo sila nga tungod niya na makigubat sila. Like that silly reason, kamay king rason gubat dayon. You have no idea that Satan is making a way, paving the way para sa iyang pag-rise up. He will cause divisions and wars kagubot para naay kalinaw. Kay imagine ninyo, ang Antichrist mo gawas karon. Kalinaw, yung malinawon biya kalibutan. Unya na siya gawas ka ng gubot na gid. Nya tungod kay naa siya gahom ma-shut up ang tanang mga nation niya. Kung di ka mo kan, putdon ta mo. Alright? Timing kayo ang pagsugod sa BRICS. I'm not sure if you're familiar with BRICS. BRICS. It starts with Brazil, Russia, India, China, o Sudan. I think Sudan, kalimot ko. But South Africa and many other countries. Napo na pagid sila karon. Remember the 10 horns? Nahimong napo. So we don't know. Again, these are just possibilities. I'm not saying nga mauna ni, but be watchful mga igsoon. Andam ta kanunay sa pagbalik sa Ginoo. So pastor John, kung balik ng Ginoo duol na kayo, di na lang ko muskwila, di na lang ko manrabaho. I'm not advocating that. I'm not suggesting that. This is the mindset mga igsoon. I want you to give you a mindset, okay? Ang mindset mo ni, magkinabuhi ta adlaw-adlaw, no, or magkinabuhi ta sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi as if ang Ginoo mo balik na karon. Okay? Pero magplano sad ta in the next 10 years, 20 years as if ma-delay ang pagbalik sa Ginoo. Alright? Magkinabuhi ta nga andam ta, magplano sad ta nga basig malangay pa. Amen. Mana di mo mahadlok ba? Masig inyo na gastuhon na ako, magparty-party na ko. No? Gasto niyo yung savings. Baligya ko nito na akong yuta kay ko ano. Again, be careful na inyong kinabuhi. Kinabuhi ninyo today, andam mo sa pagbalik sa Ginoo. Ya inyo ang plano, andam po kung malangay pa ang pagbalik sa Ginoo. Because we don't know. No one knows the day, the hour when Jesus will come back. Munang nagit ay plano. But again, first thing nga buhaton sa Antichrist is mo-broker siya og peace. After sa 3.5 years, ang Jerusalem na asa siya mulingkod, iyahang i-desecrate.
No? Iyang offeran og mga blasphemous. Di ba ang kasagarang i-offer na to kay mga lamb, mga heifer, katong mga ram nga holy and acceptable animals sa Ginoo, iyang butangan nga to baboy, mga dili angayan nga hayop nga ibutangan to. He will cause the abomination of the desolation. He will betray and rule the world and destroy anyone who will oppose him. He will set up the mark of the beast. Without it, you cannot buy or sell anything. Muna'y buhaton sa Antichrist. Iyang i-betray ang iyang mga kauban. Alright? Remember, ang katong 10 horns? Sa 10 horns, na ay tulo ka buk horns ang natangtang. O yan, na ay gamay nga horn nga nigawas. Because the Antichrist will betray. Alright? And, inigbetray niya, he will destroy the world, he will cause judgment and punishment to the world, he will set up the mark of the beast. And his number is 666. Now, remember this. I wouldn't say it happens coincidentally, but in John chapter 6, verse 66, there is a sign, ana nga verse, nga itong mapakita. John 6, verse 66. Paliw ko project. John chapter 6, verse 66. Unsa to yung sign nga ang Antichrist, hapit na mo gawas? Kung naay, falling away. Daghang mubiya sa Ginoo. Basahan ni, at this point, many of his disciples turned away from him and deserted him. Meaning, gitalikdan yun. Wala lang kayo nga, kanang, tinanan ko mo simbay? Dili ko na na. Dinadyo ko mo simbay? Di magkaangayan. Muna may tabo. Daghang moabot ang panahon nga daghang mga tao nga mutalikod yun sa Ginoo. Alright? They will desert Jesus. John chapter 6, verse 66. That's why I cannot forget this verse. When I encountered it, mark of the beast, man. But again, I'm not trying to give you like an objective codex sa Bible, but it just makes sense na ang sign sa Antichrist kay before siya mugawas, daghang mutalikod sa Ginoo. Kaya itong matubang niya. And when the mark of the beast is present, no? Dili ka makapalit. O dili sa ka makabaligya kung wala kay marka. You don't wanna be here, mga igsoon. Muna nga, ang akong ikadasig ninyo, the reason why we're talking about the Antichrist today, because I want you to truly understand this. Either maninood mo sa Ginoo karon, or unya na mo maninood kung wala na kay chance na ang Antichrist maghari na. Okay? He will wage war against the saints. In fact, the Bible clearly tells us na ang Antichrist mo wage siya og war, makigubat siya sa mga tribulation saints because during the Great Tribulation, daghan kay makristohano na. Daghan kayo, katong mga backslider nga nitalikod sa Ginoo, mubalik man to. Lord, may pagkukunan na. There's gonna be a lot of crying like that. Unya, inikabutan ng panahon na magkatapok na sila, they will still worship Jesus on earth, even though naana ang judgment sa Ginoo, and the Antichrist will wage war against them. Okay? They will wage war against them. And the Antichrist will exalt himself to be the God of the world. He will take control of the earth. Muna'y buhaton sa Antichrist, iniglingkod niya sa iyang trono. Now, in conclusion, I want you to understand this. Why did God allow the Antichrist na reign sa world? Like what I said to you, for the sake of prophecy. Para ma-fulfill ang naa sa seal na giablihan ni Jesus. So, pastor, gigamit day sa Ginoo ang Antichrist para i-punish ang kalibutan? Iyang gigamit si Satan para i-punish si Job? Alright? Iya maganing gi-allow ang si Satanas na mo persecute sa simbahan sa Smyrna for 10 days. And likewise, itugot sa Ginoo nga ang kaaway mo iyang himong instrumento
para ma-fulfill ang iyang pulong. And you don't want to be here. So if you ask the question, why is the Antichrist need to come out? To fulfill the prophecies from the Old Testament, no? Sa nakita ni Daniel, to punish the unbelieving Jews and the unbelieving world because they reject Jesus as the Messiah. Para i-punish ang katong mga tao nga di mo tuos Ginoo, ang Ginoo mag-raise siya og Antichrist na mo punish. And do you know what the picture of the Antichrist, the typology of the Antichrist in the Old Testament was the king of Assyria and the king of Babylon. Gigamit sa Ginoo ang king sa Assyria para i-punish ang mga Jews. Mato na divide ang kingdom kay ang Assyria gigubat sila. The kingdom was torn into two. North and Southern Kingdom Israel. Ang Judah na exile sa Babylon, gidala sila sa Babylon, na exile sila sa Babylon because of King Nebuchadnezzar. Okay, sa ito nga king? Basta I think it's either the king before Nebuchadnezzar or King Nebuchadnezzar himself. Because it was the time of Daniel. Most likely it's King Nebuchadnezzar. And God uses King Nebuchadnezzar to punish Israel for 70 years. Imagine 70 years. And God will use the Antichrist for 7 years during the Great Tribulation to punish the world, the unbelieving world. Why? Because they did not believe in Jesus. Mga igsoon, I do believe that kita nga naa karon nituo ta sa Ginoo. Amen. Nituo ba kita sa Ginoo? Amen. Let's keep holding that belief. The last purpose of the Antichrist is that he will be a puppet of Satan. The Antichrist was the beast, and the beast was empowered by the dragon, and that dragon was Satan himself. Okay? Satan himself. Ang dragon kay gikan ni Satanas. Kaya ba mo in New York karon, nasa sila gidako. I'm not sure nakaato si Pastor Helmer ani, but somewhere in New York, I'm not sure exactly where, pero nasa sila gibot nga monument dool sa, babaw gid sa office ato bangan gid sa office sa United Nations ang beast nga gihisgutan sa Revelation. The fourth image nga gihisgutan sa Book of Revelation, ilan ang gidisplay ngadto sa United Nations. Muna nga, with all of these nga nakita nato sa atong panahon, makaingon jud ko nga hapit na mobalik ang Ginoo. Let's all stand. Dili ka ganahan na mabilin sa kalibutan niya ang Antichrist mo'y makita ni mga maghari, mga igsoon. What you want, ang imuhang gustohon is mao ang pagpaduol nimo sa Ginoo tungod kay gusto ka nga ma-appeal sa rapture. Amen. Rapture is a real thing. Muna nga dapat andam jud ta. Amen. Just as you don't want to be part of the world when the Antichrist reigns, you must also desire purely in your heart that you want to be part of the people who will be raptured when Christ Jesus returns. So sama nga dili ta kahibaw kanusa mubalik si Ginoong Hesus, di po ta kahibaw kanusa ni mo gawas ang Antichrist. One thing for sure is money. If you truly put your faith in Christ, and you have that commitment sa Ginoo, Lord, mosunod jud ko nimo bisag unsay may tabo sa kalibutan, one thing for sure, dili ka angay mahadlok sa Antichrist. Amen. You don't have to be afraid because he is irrelevant to us. We're gonna be taken out of the way. We're gonna be removed out of this world. So when I'm preaching this message to you,
I don't want you to think na magsige mong tanaw sa sign sa Antichrist. No, we should not be fixing our eyes on the Antichrist. We should be fixing our eyes unto Jesus. Amen? Mga igsoon, hapit na siya mobalik. Ang tanang butang sa kalibutan, biyaan gini nato. So please, don't be attached to them. Kung naay mga butang sa kalibutan na attach kayo sa imong kinabuhi karon, slowly depart from them. Start to make a decision today, Lord, hunungon ako ni nga bisyo. Kay wala ni madalang kayoan sa akong kinabuhi. Amen. We need to start departing. Why? Because the world is passing away. Igatubang na to ni Kristo na siya'y nindot na plano, na siya'y nindot na giandam alang ka na to. So would you bow your heads for a moment? Let me just pray and we will sing a song after this prayer. Father, in the mighty name of Jesus, niining kabuntagon, Lord, we learned that you are in control. Even the appearance of the Antichrist is within your control. And you are just using him to fulfill your word, O God. To fulfill what's written on that seal, on that scroll na naisilyo, Ginoo. And as your people who are waiting for Christ to come back, help us, Lord, na ma-detach ang among mga pananawon sa mga butang na iya sa Antikristo. O magsugod kami, O Diyos, na mututok sa among mga mata diha sa panagway ni Kristo nga among Ginoo. Tungod kay siya mo balik aron pagkuha ka namo kundiin siya at tuapon mi. I pray, O God, in the mighty name of Jesus, that every person under the sound of my voice this morning will truly put their faith in you. Mag-persevere sila, magmadasigon o magmaligon sila. O ilaha ikaw, simbahon na lagaran. Ang imong kauton matuman, Ginoo. As we sing this song, Lord, work in our hearts. Minister into our hearts. Holy Spirit, have your way. We declare that all the glory, the honor, and the praise unto Jesus Christ alone. Everybody say amen. Let's sing the song.